बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैंने इससे पहले चंद एक वीडियोस बनाई हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एडमिशन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फोर्थ ईयर में कौन से होते हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी कौन सी होती है, किस तरह से, और स्टूडेंट्स को जो टारगेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में बता दी हैं। अब जो इस वीडियो का हमारा एक टॉपिक है वो ये है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर उर्दू मीडियम में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दो चीज़ें, दोनों को मैं आपको अलग अलग बताऊंगा और उसमें आप लोगों की चॉइस होगी कि आप लोग चूज़ क्या करेंगे और कैसे करेंगे। दोनों में मार्क्स अच्छे मिलते हैं बट कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं जो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं आपके सामने, एंड देन चॉइस इज योर्स, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस होती है, आपका अपना फैसला होता है कि आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है। बट हर एक चीज़ मैं आपके सामने खोल के रख देता हूं कि इसमें इंग्लिश में क्या फ़ायदा है, उर्दू में क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या क्या है इनके। सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं इंग्लिश पे। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश में अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपकी ग्रामर बेहतर होनी चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज़ वोकेबलरी होनी चाहिए। अगर आपके पास वोकेबलरी है और ग्रामर आपकी ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको पता है, सेंटेंस मेकिंग आपको बेहतर अंदाज में आती है, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें लिखना भी थोड़ा सा कम पड़ता है, उर्दू की निस्बत थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, आसानी से भी लिखा जाता है, थकावट इंग्लिश में कम होती है। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश लिखते हुए इंसान कम थकता है, उर्दू लिखते हुए ज़्यादा थकावट हो जाती है, हाथ थक जाता है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को इसमें मार्क्स अच्छे कैसे मिलते हैं, आपकी हैंडराइटिंग भी इससे अच्छी होती है। इंग्लिश की हैंडराइटिंग उर्दू की हैंडराइटिंग से बेहतर होती है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं, आपको इज एम आर का पता नहीं है, आपको हैज़ हैव हैड यूज़ का पता नहीं है, आपको विल शैल के यूज़ का पता नहीं है, आपको एस सी एस के यूज़ का पता नहीं है, या आपको प्रेपोजिशंस जो आप यूज़ करते हैं, पंक्चुएशंस जिसे आप लगाते हैं, अगर आपको उनका नहीं पता, इंग्लिश में मत जाइए। आपके पास वोकेबलरी नहीं है, इंग्लिश में मत जाइए। उसका एक नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सवाल है, उस सवाल को आपने समझ लिया, क्योंकि साथ उर्दू में भी स्टेटमेंट होती है, आपने सवाल को समझ लिया कि सवाल की नेचर क्या है, मुझसे उसमें पूछा क्या जा रहा है, लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में लिखने बैठे, उर्दू में आपने खाका बना लिया, अपने जहन में, आपके जहन में कंसेप्ट एक तैयार हो गया कि ये मैं उर्दू में सवाल का जवाब लिखने वाला हूँ, मेरे जहन में ये सवाल का जवाब बन गया, अब मैंने इसे रिटर्न इंग्लिश में लिखना है। जब आप उसे इंग्लिश में लिखेंगे, मान लीजिए आपकी ग्रामर भी ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन अब बात क्या है, वोकेबलरी। जो आपने उर्दू में अपने जहन में सवाल का जवाब पैदा कर लिया है, उस सवाल में यूज होने वाला हर उर्दू का लफ्ज, क्या आपको उसकी इंग्लिश आती है? अगर आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती, वहां पे आप तुक्का लगाएंगे, या आप क्या करेंगे कि ये जो मैसेज टाइप करते हैं, आपने कहना है कि कौन सा किसी को पता चलना है, अभी पेपर कौन सा मेरा लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा जाना है, आप वहां पे वो लफ्ज ऐड करने लग जाएंगे कि चलें इंग्लिश में लिखा तो गया है। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी का मसला है, आपको वोकेबलरी नहीं पता, आपके पास इतने ज़खीरा अल्फाज नहीं है कि आप इंग्लिश में पैराग्राफ लिख सकें, जवाब आप अपने पास से लिख सकें, इंग्लिश की तरफ मत जाइएगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश में रट्टा लगाया जा सकता है, रट्टा सिस्टम चल जाता है, रट्टे से याद करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। बट अगर आपने ये सोचा कि इंग्लिश में मैं कंसेप्ट लूँ और फिर उन्हें मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अगर आपके पास ग्रामर की तैयारी नहीं है और अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं। इन दो चीज़ों की अगर आपको कमी है तो इंग्लिश की तरफ मत जाइएगा। अब आ जाते हैं उर्दू की बात पे कि उर्दू किस तरह से आपने करनी है, उसमें मुश्किलात क्या हैं, उसमें मार्क्स कैसे ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं जिसकी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि इंग्लिश जब आप लिखते हैं, मसाइल में बता देता हूँ, उर्दू जब आप लिखते हैं, हैंड राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं आती। अगर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है फिर आप उर्दू लिख सकते हैं, थकावट भी आपको नहीं होगी, और उर्दू लिखते हुए आपको आपका हाथ भी थक जाता है।
یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو نمبر بھی نہیں ملیں گے۔ اب اردو کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے مین جو فائدے میری نظر میں اردو کے ہیں وہ یہ ہیں، کنسیپچول بیسڈ اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں گرامر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس میں ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دونوں مسائل تو سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ اس میں نہ انگلش ہے جو آپ نے لکھنی ہے، نہ ہی گرامر کی اس میں ضرورت ہے۔ اب آگے اسٹڈی آپ کی کنسیپٹ بیسڈ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بک اٹھائی ہے، بک کے آپ نے ٹاپکس دیکھ لیے۔ جب آپ نے بک کے ٹاپکس دیکھ لیے ہیں، آپ کو ٹاپکس کا پتہ چل گیا ہے، آپ نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے، ہیڈنگز کو دیکھ لیا ہے، آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے، آپ وہاں پہ اپنے پاس سے اپنے الفاظ میں پورے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ انگلش میں دیکھا ہے تو انگلش میں آپ کو یاد کرنا پڑے گا، میمورائز کرنا پڑے گا، رٹا لگانا پڑے گا۔ اردو میں آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر پڑھیں گے، ایک پیپر کو اگر 3 سے 4 گھنٹے بھی صرف آپ پڑھ لیتے ہیں تو جا کے آسانی سے پیپر دے سکتے ہیں، جس میں آپ کو اتنے مارکس مل جائیں کہ آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے، پاس ہو جائے۔ ایک چیز تو آپ کی یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، آپ کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ جب آپ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو کی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، انگلش میں ہمیں کچھ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی۔ آپ کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اردو میں ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، اردو کی تیاری کرتے ہوئے آپ کو ٹائم کم لگتا ہے، آپ کے وقت کی بچت ہو جاتی ہے، جس میں کیا ہے کہ اگر میں اردو کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا ٹائم کم لگے گا، تھوڑا میرا وقت لگے گا۔ لیکن اگر میں وہی چیپٹر، وہی سبجیکٹ اپنا انگلش میں تیار کر رہا ہوں تو مجھے کیا ہے کہ جب میں ایک پیراگراف پڑھوں گا تو اس میں کچھ انگلش کے الفاظ جو میرے لیے مشکل بن جائیں گے، مجھے وہ ڈکشنری میں فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے۔ کچھ سینٹینسز جو میرے لیے مشکل ہوں گے وہ مجھے انگلش میں فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے، انگلش کے ڈکشنری میں فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے۔ میں ڈکشنری پہ دیکھوں گا، ان کے معنی ڈھونڈوں گا، وہ میں اپنی بک کے اوپر لکھوں گا، نوٹ بک کے لکھوں گا، جہاں پہ بھی لکھوں گا، پھر میں اسے ریوائز کروں گا، پیراگراف کو بھی ریوائز کروں گا، ان الفاظ کو بھی ریوائز کروں گا، اور جب تک میں وہ ریوائز نہیں کروں گا میرے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی۔ تو آپ کی انگلش اور اردو میں جو بیسک ایک ڈفرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ان شارٹ میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ انگلش میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی آ جاتی ہے، انگلش میں پیپر لکھتے ہوئے آپ تھکتے کم ہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ گرامر اور ووکیبلری کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو انگلش میں آپ فیل ہو جائیں گے۔ اردو کرتے ہوئے آپ کی ہینڈ رائٹنگ تھوڑی سی اس سے بدنما ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے، ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، بٹ اردو میں کنسیپٹ بیسڈ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، اس میں آپ رٹا تھوڑا سا لگا کے تھوڑی سی سٹڈی کر کے آپ بآسانی پیپر کلیئر کر سکتے ہیں اور اچھے نمبروں سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ بٹ انگلش میں آپ کا رٹا لگ جائے گا، کنسیپٹ آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے جب تک آپ کو انگلش بہت اچھی نہیں آتی ہوگی، آپ کو انگلش میں معنوں کا نہیں پتا ہوگا۔ یہ تھے کچھ اصول جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر آپ کون کون سی آپ میں کمیاں ہیں اور کون کون سی چیزوں میں آپ بہتر ہیں، اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے اردو میں جانا ہے یا انگلش میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔